کار بودن سون کشیدم. یک راست برات انجام سون در کار بودی گفت. وای دست بیمی. Ya, değil. Ona kartar o var. Kartar. Oğlum bu daha bir şey. Ya tagi bin ne خیلی برو اومد تو خیلی کارتا برو اومد Ama nişte, Acá de turismo bacana de chulo. Acá nesta, nesta. Acá eu falo de uma nesta. bas ey tamam bırak haydi bas ey Ya no sé qué. Io barra non mi barato. Bezano Said. koça şarma biyor. Bu ne var? Ne var? Ne yavaş. Bana bırak sen. Oraya ver. Çok hesaytı. Bekar budun sun kaşidam. یک راست برات انجام سون در کار بودی گفت. وو. دیدی ما پیش برای به امی اکم پیش بسید بیا بس کیس بس Bebeğim boş. Ya korşa göre. Sen böyle bilenmiş kendimiz. korça Hey! Ne te parası? Şod besin bak şod besin. Sadece kapı. Digo. Beş o kıyamız beş. Nasıl olacak? Ha? Roz. Yine ben dikkat ediyoruz metroya. Bunu şaptan onu. Bakalım. Ya çok paylaşmış hava. Acaba dışarı memnun değil çok paylaşmış hava. Eğer hamid dışarı hamid demiyorsa bu bulunmuş hava. Değil mi o kanda mı? Kağında mı Bu saatte bilmem cebimden çıkmış hava. Saatte. Ne beraber mi hava? Хорошо. 5 dakika. Hadi sürücü şabıftayım. Acaba bir sürücüyüm. Ana akı? Yok. Kaçıncı yok. O kan da taşı. Kan da taşı da boşa. Da taşı da. Hani girerken
دو تا شیرن به بشو دیگه کامera. Şarik tamam. Arkadaşım, nakaş, 5 dakika arkadaşım. Bildim, bastım. Şarik kadro. Suzanmış benim. Önce mebrurayım. Tatara, kokuş benim. هیچی نکرد وقتی دیدی؟ آی نمیبینی فوکس زایگاه Ama şarik kendiniz onu yapın. Forat, aygen. Forat, Metrem bugün meşe, bu ekmek. Найден паспорт граждан Таджикистана. Склад 36, Софийская база. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, любовь ради Аллаха, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: Всемогущий и великий Аллах сказал: я обязательно полюблю тех, кто любит друг друга ради меня, для любящих друг друга ради величия моего, предназначены минбары из света, и позавидуют им пророки и павшие за веру. Поистине в день воскресения Аллах Всевышний скажет: где любившие друг друга ради величия моего, сегодня в тот день, когда иной тени, кроме тени моей, не будет, я укрою их в своей тени, передал Муслим. салом алейкум дӯстони азиз, дар ҳамин канал обуна шавед. беҳтарин каналай, хайр бидроен як тафтиш кинен каналам маҳқултон шид, подписатсия кинен ва колокольчикро зер кунед. маҳқул нашид, подписания кинен, бо бидроен видеора як тамошо кинен. ман фикрам ки маҳқултон мешава. силкаи канал дар таги видео мешавад. марҳамат, бидроен подписатсия кинен. раҳмат барои дастгиритон, дӯстони азиз. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, любовь ради Аллаха, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: Всемогущий и великий Аллах сказал: я обязательно полюблю тех, кто любит друг друга ради меня, для любящих друг друга ради величия моего, предназначены минбары из света, и позавидуют им пророки и павшие за веру. Поистине в день воскресения Аллах Всевышний скажет: где любившие друг друга ради величия моего, сегодня в тот день, когда иной тени, кроме тени моей, не будет, я укрою их в своей тени, передал Муслим. салом алейкум дӯстони азиз, дар ҳамин канал обуна шавед. беҳтарин каналай, хайр бидроен як тафтиш кинен каналам маҳқултон шид, подписатсия кинен ва колокольчикро зер кунед. маҳқул нашид, подписания кинен, бо бидроен видеора як тамошо кинен. ман фикрам ки маҳқултон мешава. силкаи канал дар таги видео мешавад. марҳамат, бидроен подписатсия кинен. раҳмат барои дастгиритон, дӯстони азиз. салом алейкум дӯстони азиз, дар ҳамин канал обуна шавед. беҳтарин каналай, хайр бидроен як тафтиш кинен каналам маҳқултон шид, подписатсия кинен ва колокольчикро зер кунед. маҳқул нашид, подписания кинен, бо бидроен видеора як тамошо кинен.
من فکرم که معقولتون میشود. سلکای کانال در تگ ویدیو میشود. مرحمت بدروین پرتپیسات کنین. رحمت برای دستگیریتون دوستانی عزیز.